আগরতলা টু ঢাকা কলকাতা মৈত্রী বাসनि शेबसाब जरा कलक 2024 बिसिनि सेप्टेम्बर तालनि सिमि मोथाकजाक तंमानि तिनि चासालो तेसा बासनि ट्रायल रान चेंगे रिजाकनाय किसासक सालसकांगो बांलादेश तंबयार हामियानि बागै हासि त्रिपुरा तै भारत हाकतनि तंकसं लुगुरकनि सेफ्टिनि बागै मोथागे रिजाकमानि আগরতলা टु ঢাকা কলকাতা মৈত্রী বাসनि शेबसाब रक ताबुक बांलादेश हापारो तारेक रेहमाननि हापां फाइमायागुलो भारत हाकतर बांलादेशनि भिजा खबुई गुबुन शेबसाब रक फियगुई रिजाखा चेंगे रिजाखा आमुबाई बाक्सा तिनि चासालनि सिमि मैत्रী बासनि আগরতলাनि सिमि ঢাকা जरा ट्रायल रान चेंगे रिजाखा फाइनाय 28 सालमारिनि सिमि पेसेन्जार तैयि चेंगे रिजाकनाय बासनि शेबसाब तिनि चासालो चेंगे रिजाकमानि ट्रायल रानो फियगुई रिजाकमानि जराओ सावि खोनारिका त्रिपुरा ट्रान्सपोर्ट अथरिटिनि ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায়। ব্যুরো রিপোর্ট পিটিভি ত্রিপুরা নিউজ। দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ঢাকা আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল যে বাস সার্ভিস ছিল সেটা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে সেটা বন্ধ ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে তাও জানি। এই 2-4 দিন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বাস সার্ভিস ঢাকা আগরতলা তারা ট্রায়াল করবেন। আপ টু 27 তারিখ অবধি ট্রায়াল করার তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 28 তারিখ থেকে আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতায় সার্ভিস চালু হবে।